हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग। आशा करुँची आपण मैंने बहुत भल और बहुत खुशी थे बोली। मु भी बहुत भल और बहुत खुशी अच्छी। देखो आम तो अलरेडी घर बाहर के पलि आसलु। आम खोर्धा जाऊँ आउ कौन पाई जाऊँ कौन करुचु कौन कौन होउची आपण मैंने तो मो वीडियो देखंतु देखिले ही जानी पारिबे। मूलर शेष पर्यंत देखंतु स्किप करंतुनी। जदि मो वीडियोटी आपण मानक भल लगे ताले प्लीज गोटे लाइक करेंगे शेयर करेंगे। चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। देखंतु मो पुओ केमती हाय करची आउ सी ही बाइक पछपटे ता बाबा पछपटे छिड़ा ହେଇची आ बहुत एंजॉय करी करी ही जाऊची। देखंतु मामू घर को जीवा बाटर आम आइसक्रीम खाइलु ना जो तो बहुत जो देखु खरा एत जोर हो माने प्रबल खरा। आई आम देखा देखु सांग मैंने आम अलरेडी आसिक मामू घर ही पहुँची गलु। यहाँ हूँ सार मामू घर आउ बो तो बहुत दिन आगु पलि आसले। ये होती आम आई सार आई तांको देह भल ना भी आउ देखा भी जाऊनी आउ देह भल ना आम से देखापी आसचु। आउ सेमती माने दरांडी की ही समस्त को चिन्हुंट किए कौन आ देखु पूरा बहुत देह पूरा बहुत खराब हो गलानी। एला बो बो बहुत दिन है पलि आसले आ बो को भी कुकुर कामुड़ देछि। आम बो को देखार है आई को देखार है सार को तो समय ही होनी आसबू आसबू बोली आसी ही पारनु। से आज भाविलु नाई आम जीवा टे देखी आसवा केतबेले कौ कथा कही होनी से आम आसिलु देखा ओम साई से बसिकी माँ को संगे आई संगे कथा होचंती एमती आओ बड़ माई वीडियो बना बड़ माई मामू मिटू 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 देखा मामूर शुआ देखो सांग मैंने यहाँ हूँ मामू घर गोटे कूह तैयारी करछंती बहुत पुराना कूह ये आउ खरा दिने जो पानी सुखीगला गाँ सारा लोक एठू बहुत पानी ही नियंती आ बहुत बड़ कूह लोक लगे कि मामू घर यहाँ खोली से माछ भी सब छाड़ी बहुत माने देखापी बहुत भल ही लगुच। देखंतु एठी समस्ते बसिक कथा होचंती। ये होचंती मो बड़ माई सासू आपण मैंने जानी पार्थे ये होचंती सार एमती सब बसिक ही कथा होचंती। आईकर कौन कौन हो सब माई सब कहउचंती बड़ माई ये होचंती सान माई सासू सारंकर होचंती दीटा माई गोटे हूँ आप बड़ माई को देखिले ये होचंती सान माई
ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆସିଲାଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହିଁ ହେଉଛି। ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଈଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏତ ଆମ ଆଈଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ବର୍ଷା ତ ଜୋର ହେଉଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ବର୍ଷା। ଏବେ ଆସିକି 4:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କେଡ଼ ବଡ଼ କ'ଣ ଏଇଟା କରମଙ୍ଗା ଗଛ। ବହୁତ ସାରା ଏତେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଳ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ମାମୁଁ ଘରର ମାନେ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ନୁହଁ, ଏଇଟା ସାରଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଜୁଳିରେ ସବୁ କେତେ କଷି ବାହାରିଛି, କେତେ ସାରା କଷି। ଆମେ ତ ବାହାରିଛୁ ଏବେ ପଳେଇବୁ ବୋଲି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି ଯେ କହିବି ପାରୁନି ଯିବୁ କି ନ ଯିବୁ କି କ'ଣ, ଏମିତିରେ ଅଛୁ। କେତେ କଷି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମାନେ ବର୍ଷାଟା ହେଇଗଲା ନା, ବହୁତ ଏତେ ଜୋର ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା, ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତଥାପି ବି ଆଉ ଜୋର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ବର୍ଷା ହେବ କି କ'ଣ କେଜାଣି। ପାଣିଟା ଏମିତି ପୁରା ଗୋହିକି ଯାଉଛି। ପରିବେଶଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ସୁନ୍ଦର, ଚାରିପଟ ଯାକ ଗଛ, ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସେଠି ଗୋଟେ କାହାର ଗୋଟେ ଘର କରିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଘର କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରିବେ ସେଠି ରେଡ୍ କଲର୍ର। ଛାତ ଉପରେ ପାଣି ଜମିଛି ବୋଲି ସେଠି ବଡ଼ ମାଇଁ ପଶିକି ସେଠି ଯେଉଁ ପତର ପଡ଼ିକି ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମାଇଁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ପାଣି ପଳେଇବ, ସେଠି ପାଣିଟା ହିଁ ଜମିକି ରହୁଛି। ମାଇଁ ପାଣି ପୁରା ଗୋହିକି ଯାଉଛି ଭାରି ନା। ପୋଖରୀ ହେଇଛି ସିଆଡ଼େ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାତ ଭଳିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ମାଇଁ ବା କାଢ଼ିଲେ। ଆରେ ନାଇଁ, ସେ କ'ଣ କହିଲ, ସେ ଫଳି ଯାଉ ତାପରେ ସିଏ କହୁ ଏମିତି କ'ଣ ହଉତା। କାହିଁ କ'ଣ ହଉଛି, ଯିବା ଘରକୁ। ବର୍ଷା ପୁରା ଛାଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 5:30 ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସାର୍ କହିଲେ ନାଇଁ ରହିବାନି,
ମୁଁ କହିଲି ବି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ପଳେଇବା ବର୍ଷା ବର୍ଷା କାଳେ ହେବ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। हाँ काबुल ବର୍ଷା କାଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା। ଦେଖନ୍ତୁ फ्रेंड्स आमर केते आंब गदा ହେଇଛି। बो राति रे कौन रोसई करियो हाँ संतुला पकड़ी रुटी